Game na. Gago ko. Dahan-dahan lang. Hinihingal pa yung taga-video. Puta na mo, MVP. Nagago. Di ba sabi niya mabuhat ka? Ha? Last shot, last shot. Pagod na ako eh. Set. Uy, nice boss boy. Bang bang. Sure ball. Sino? Tumira kanina. Wow! Si Kuya Dunkin! Minsan, Kuya Burger King! Sana all! Uy, tawa na itong pinsang ko ah. May tira. Kung napapanood mo to, Nico, burat ka. Pag lalaro dito, tapos sasabihin ako magbabae. Ako pa rin ang Kuya Master mo, okay? Uy, shit. Goddamn moves by Gatorade. Uy, sayang uy. Jorgan Morris, Captain Ball. Grabe boss. Paso pala iyon. Akala ko tira. Set na to, ayoko na. Tinatamad na ako. Set na, guys. Puna kayo. Tekya, Captain Ball. Tinira. Bang! Brought to you by Dunkin' Donut. Sana all. May na, Captain Ball. May hawak ng bola. Sayang. Binigay kay Dunkin. Uy, suwabe. Ayun na si Captain Ball. Captain Ball! Bang! Brought to you by Burger King. Tira ka. Sok. Sayang, 100% field goals. Isa po. Grabe assist ba? Uy! Grabe! Sayang. Brought to you by ano yun? State Farm. Sapa! Roy! Burger King! Dunkin' Donut! Ha? Sok! Tigil na to, tigil na, tigil na! Ayun na, isa pa! Uy, tuloy dito yun. Huwag ka maingay! Pang ano to, pang FB Reels. Wow! Kuya Morris. Last shot, last shot. Last shot ah. Last shot set. Yoko na eh. Change mo na, Morris. Wow! Wow! Sayang, dol.
So, yung yun, no? Tangay na pang TikTok na yun, eh. Daddy song. Last shot, ah. Yan lang yan. 6 minutes na. Joke lang. Tagal, eh. Ningal na ako dito mag, video. Mainit, eh. Lima. Ayun na, change na to. Change na. Change court. Uy! Nice pass. Change. Kap, may Friday ka pa, Kap. Hinay-hinay lang. Sino next game yan sa atin? Ayaw, natas. Tata, tasin yung kalaban. Ewan ko lang, baka yung panalo. Yung nag-set. Grabe, simple lang, pero may dating. Cute lang. Ayun na, Jorgan. Kuya Ken. Bang! Tingnan muna. Yes! Sino yan? Grabe yun ah, nakalusot ah. Ano ba, meron ba na? Jorgan oh! Jorgan Tech. Tira ko yan. Patay! Brought to you by Dunkin' Donut. Kuya Barbarian. Ano? Uy, bang, simple lang. Pero cute. Ayun na. Kuya Dunkin. Minsan Burger King. Ayun na. Jorgan, isa pa siya. Sayang ko. Uy, nice pass. Sayang yung shot. Okay, sayang din. Okay, kanina ang bola. Toss coin, toss coin. Gustahan. Kanina mapupunta ang bola. Sino yun? Si Kasing pala yun. Galing mo ah. Nico, tingin ka nga. Yes! Wow, simple lang. Nice pass. Kanino? Sayang. Ang inong tao yan. Tiyanak. Tik-tik ah. Gago, dito na pala. Sorry. Uy! Trick shot master! Uy, simple lang. Sa kanya pa rin? Bang. Bilisan nyo, napapagod na ako. Bilis na nakaupo na ako. Uy, yun na siya! Bang! Dunkin' Donut! Tangina mo, Kap! Bumawi. Wala, si Kuya Dunkin talaga ang nagwawagi sa shooting na to. Kuya Jorgan, panis. Hindi pa matapos to. Tira mo na. Ano ba yan? Sayang oras sa'yo. Last shot, last shot. Last shot. Last shot. Uy, grabe. Sayang. Uy. Set. Sayang.
Uy, and one. Ikaw nga mag-set, Nico. Ay, naiyo. Sayang. Tik, dok, dok, tik. Nakashot na oh. Ikaw na yan eh. Tik. Dunk. Kuya dunk. Dunk it, Jonathan. Dunk it. Mahina. Ayun na. Siya na talaga. Ang tatapos. Ayang. Hindi, kitang-kita sa video lang. Tangin na, may pruweba to. Delete ko na lang, no? Uy, 15 minutes na. Uy. Set. Eh, ano gago, nagulat. Woohoo!